चा सालफुंनि सिमी 49 सामोनो एसेम्बलियो कप्लाय अंनानो नाहारै खातुं खाजानि बिसिंतै हा कलै सारेवै हिमबतक हिमलाइखा तिप्रा मथानि आदंर मानजाखा 49 सामोनो आसक थायो तिप्रा मथानि बातायने हंस कुमार त्रिपुरा abo simiya ko BJP IPF tiya karibo asalo nui नुखुंनि खरक दक सिसा बरक रमखा तिप्रा मथानि बाना बरकनो खाकुफुर बाइखे लामजक सगै नाहारखा बरम गना हंस कुमार त्रिपुराते 49 सामोनो ब्लक प्रेसिडेंट दिलीप देबबर्मा आकर्षक BJP dol ya kawai chini dol kisu IPF tibo tongo 20 ফ্যামিলি চিনি বিনন্দ ত্রিপুরা এবং পিতরাই রিয়াং আর অন্যান্য নেতৃত্বে চিনি গমেদা ত্রিপুরা ব্রণের নেতৃত্বে 20 ফ্যামিলি 61 ভোটার 103টা ভোটার চিনি বিজেপি ইয়া কাগজ চিনি ত্রিপুরা মুথা পাতিও চিনি বুবাগ্রানি যে আইডিওলজি বুবাগ্রানি যে নাহরম বুবাগ্রানি যে থানসানি মারিনো চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচন বুসকাং লাগৈ বরাও চিনি ত্রিপুরা মুথানি প্রার্থী বিপুল জয় খালায় চিনি বুবাগ্রানি ইয়াংনো करा खालायनानै बागै बुबाग्रानि यागनो मजबुत खायनानै बागै तिनि BJP या कागै अर्थात IPF या कागै चिनि दल तिनि अंशग्रहण खालायपायखा आं যারা যে টিম লিডার অর্থাৎ চিনি লিডার যারা IPF এবং BJP नि फायनाय যারা লিডার রাউনা আং খাবাই খবাই লামসাগো ও এলাকাनि ক্যান্ডিডেট হিসাবে অর্থাৎ বুবাগ্রানি ক্যান্ডিডেট হিসাবে ত্রিপুরা মুথানি ক্যান্ডিডেট হিসাবে আং দৃঢ় বিশ্বাস যে আগামী 16 তারিখ চিনি যারা জয়নিং খাইনারাও তিনি কচাম কতাল হিয়াগৈ जों একত্রিতভাবে आगामी दिन प्रत्येक पोलिंग स्टेशन थाङै जों भोट दिनाय ত্রিপুরা मुथानि मारियो जे आनारस मारियो पाइनापेल मारियो आमतै मारियो जों भोट दिलायो चिनि प्रार्थीनो जों जय खालायनाय এবং आं आशा खायो रावनि प्रार्थी हिसाबै आंनि दृढ़ বিশ্বাস आगामी 2 तारिख जों महाय खालाय विजय मिছিল खालायलायनाय जतबाय खा बाक्सा खालायो BJP पार्टी हाय जों जागमा त्रिपुरा हिया पाहाड़ी बांगाल हिया धर्म बर्ण जों खालाया जों जत एक साथे उन्नयन खालायनाय सामुनो एलाकानो आं বিশ্বাস खायो आगामी 16 तारिख এবং विधानसभा केन्द्रनि BJP कमर सिनाय এবং BJP उठखा दं सिनाय BJP ও सामुनो विधानसभा केन्द्र करैं सिनाय जों जय निश्चित जों विजय मिছিল खालायनाय नाव जत विजय मिছিল खालायनाय ना बले ना विजय मिছিল जों जत खालायनाय हामबाय मबो थायो तिनि भाई बर তিনি চিনি সাধারণ কোনো জায়গা গাড়ি ঘোড়া রিজাইয়া মিয়াপুর চিনি বিরাট একটা বিশাল যে গ্যাদারিং মাস গ্যাদারিং বুবাগ্রানি মাস গ্যাদারিং পাইমানি পরে কবাংমা বড় কচালনি রাव অবখায় থামানি তিনি অবখায় এর পরেও তিনি প্রায় হাজার হাজার চিনি রেলিও একদম সারা সামনো কাপাই রেখা সামনো বিধানসভা সামনো বাজার কাপাইখা লামা কমা থেকে শুরু খাইয়ে দোকানপাট পর্যন্ত একদম ব্লক উম্বাইখা গাড়ি ঘোড়া পর্যন্ত তিনি চিনি বুড়িরাও বোমা বদলনি নারা নেতৃত্ব তোনাইরাও চিনি বানমালা থেকে শুরু খাই চিনি সুস্মিতা রিয়াং থেকে শুরু খাই আর অন্যান্য নেতৃত্ব দङ आं जतनि मुं सालिया बुरिरावनि বোমা बदलनि YTF नि बो दङ चिनि उमाकान्त त्रिपुरा আর অন্যান্য কমলাচরণ ত্রিপুরা থেকে শুরু খাই মনোরঞ্জন ত্রিপুরা তিনি কমল সেন ত্রিপুরা তিনি মাদার সংগঠনनि চিনি দङ দিলীপ দেববর্মা তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট আর তিনি দङ সামিল দङ চিনি দিলীপ বাবু তিনি রেলিও মুংনংজাमानि बागै आरो किछु चिनि मजबुत दंखा चिनि कार्यकर्ताराव जत खाबजा बायखा आं বিশ্বাস खालायो आगामी दिन जे आरो 4-5 दिन बिसिनियाव जों एकदम आर्मी 20 फैमिली 61 भोटार आरो फाइजांनाय दंमानि किन्तु गाड़ी घोड़ा असुविधानि बाय फाइमालिया जों आगामी दिन प्रत्येकते पारागो जों आरो जयनिं लानाय विभिन्न बाजार रेलियो चिनि शुधु जयनिं আর जयनिं शुधु आरो कोनो किछु करै शुधु ত্রিপুরা मुथा BJP बो करै कांग्रेस बो करै कांग्रेस CPM तो आरो अरो करै डेट बदिबा बो खलाया पुरुक सिजाव CPM এবং कांग्रेस ना भोट के भोट मांगना थांनाय एकमात्र बुबाग्रान से भोट रिलेशन बाहाय के समाय थांलाय आखौ लायके आनि विधानसभानि बरो हामबाय।